Bendito sea el Señor. Vamos a continuar con la serie Honra. So we're continuing in the series Honor. Toca a tu hermano y dile, prepárate para honrar más al Señor. Tell this to your neighbor, prepare yourself to honor the Lord more. Es importante conocer bien al Señor, See, it is important to know the Lord well. porque el que no lo conoce bien lo honrará mal. For as the one that does not know him well will honor him badly. ¿Estás conmigo? Are you with me? El que no lo conoce bien lo honrará mal. He who does not know him well will honor him badly. Va a pensar que por decir yo amo al Señor ya lo está They honrando. will think that just by saying, I love the Lord, they're honoring him. No basta con decir yo lo amo. It is not enough by just saying, I love him. Ese amor tiene que evidenciarse That love must be shown con nuestra forma de hablar, with a way of speaking, luego con nuestro proceder. then with our proceedings. Una de las cosas que más honra o que más valida nuestra honra hacia el Señor es lo que hacemos. See, one of the most things that validates our honoring is what we do. No podemos honrar. De hecho, hemos estado leyendo que de Jesús dijo a este pueblo, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Even so, Jesus said that this people, they honor me with their lips, but their heart is away from Él me. estaba citando al Antiguo Testamento, así que este problema ya venía desde atrás. So he was reading the Old Testament, so it had gone from way back already. No honramos solo cuando decimos te honro. We do not only honor when we say, I honor Tenemos you. que demostrar nuestra honra. We must show it. Entonces, conocerlo bien es importante, So to know him good is important. porque cuando lo conocemos bien, conoceremos su voluntad. As for when we'll get to know him well, we'll know his will. No hay forma de honrarlo bien si no conocemos su voluntad. No way to know him well if we don't know his will. Padre, Honor ¿qué him. es lo que tú quieres? Father, what is it that you would ¿Qué like? es lo que te agrada? What pleases you? Lo que estoy haciendo, la forma en la que estoy viviendo, el estilo de vida, ¿te agrada? What I'm doing, the way, the style of my life, does it please you? ¿Lo que hago es de tu agrado? Is it what I do of your ¿O pleasing yo to you? solamente me autojustifico porque me gusta demasiado lo que estoy haciendo? Because I don't only out to justify myself because I like what I do a Y lot. luego digo, lo hago para el Señor. And then later on I say, well, I do it for the Lord. No puede funcionar así. That won't work that way. Solamente honraremos cuando reconocemos y obedezcamos. We will only honor when we recognize and obey. Cuando obedecemos, cuando reconocemos y obedecemos, eso es verdadera honra al Señor. When we recognize and obey, that's true honor to the Lord. Sin obediencia no hay honra. Now, without obedience, there's no honor. Yo llamo la obediencia la llave maestra del reino. Now, to obedience, what I call the master key of the kingdom. Si queremos verdaderamente honrarlo, tenemos que obedecerlo. So if we Sería como el primer principio. So if we really want to truly honor him, we got to honor him. That will be Es like lo the principle. primero que Dios espera de nosotros. It is the first thing that God awaits from Que us. alguien diga obediencia. Say this with me, obedience. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 8. In your Bibles, in the book of John, chapter 4, verse 8. Estuvimos leyendo sobre este capítulo la semana pasada y sobre todo en la sección estuvimos desglosando un poco el encuentro de la mujer samaritana con nuestro Señor. And now we were opening this up, developing a little bit towards the Samaritan woman in this verse last Fue week. impresionante cómo ella comienza deshonrándolo pero termina honrándolo. It's impressive how she does honor him, but she ends up honoring him afterwards. Con la medida que ella fue reconociendo al Señor, su nivel de honra fue elevándose. With the measure of recognizing who is the Lord, she elevated to honoring him. A veces nos familiarizamos demasiado con el Señor You see, sometimes we get too familiarized with the Lord, y dejamos de honrarlo. so we stop honoring him. Eso sucede en muchas esferas. In much spheres, this happens. Por eso a veces tú ves algunos líderes que no interactúan mucho con el pueblo de una forma privada, porque a veces eso crea o hace que las personas dejen de ver al hombre o a la mujer de Dios a través de los ojos de la unción, sino que comienzan a verlo de una forma familiar. As you see, this is why a lot of leaders that are congregated do stop hanging around with such people of the church, because through their eyes of honoring, so that way they don't see much the human, but they see the honoring in God. Van a haber figuras espirituales en tu vida que tienes que verla como Dios la asignó a tu vida, como tu pastor, como tu mentor, como una figura espiritual. There's going to be figures in your life that got assigned for you that you have to see them as spiritual figures, like your mentor, like Si your te pastor. familiarizas demasiado, vas a restar honra, vas a restar respeto. If you familiarize too much with this, then you're going to take away honor and respect. Amén. Amen? Entonces Jesús, con la medida que fue hablando con la mujer samaritana, ella fue, y gracias a Dios, ella pudo ir pesando
lo que era o quién era verdaderamente nuestro Señor. As Jesus continued speaking to the Samaritan woman, she continued waiting who our Lord is. Entre más conocemos a alguien, más debemos de respetarlo. Therefore, the more we know someone, the more we must respect them. Esto es importante. And again, this is Ella important. fue conociendo y reconociendo y su nivel de honra fue elevándose. She continued to know him, and her level of honoring continued to elevate. Al principio le dijo, ¿cómo me pides a mí de beber? At the beginning, she said, "How do you ask me for a drink of water?" Y luego ella terminó reconociendo que él era un profeta de And Dios. later on, she acknowledged and recognized that he was and is a prophet of God. Ella terminó reconociendo, porque el Señor se lo dijo, que la salvación venía de los judíos She ended up recognizing that the salvation came from the Jew, y que él era el que había de venir. and he is the one that had to come. Esto es clave. And this is key now. Ahora, luego pasado esta anécdota, regresan los discípulos porque él estaba solo, porque él mismo había enviado a los discípulos a buscar comida. Now, after all of this happened in the Bible, then the disciples returned because they had gone to look for food. El versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. And this is what John 4:8 reads. His disciples had gone into town to buy food. Luego regresan los discípulos. Then the disciples returned. Vamos a leer ahora el versículo 31 para redimir el tiempo. Now skip over to John 4:31 so we can read. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Meanwhile, his disciples urged him, "Rabbi, eat something." Lo que no sabían los discípulos es que ya él había comido. But what the disciples didn't know that he had eaten already. Rabí, come. "Rabbi, eat Y something." él les dijo, And he said to them, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. "I have food to eat that you know nothing about." Dos cositas aquí rápido. Now, quickly, two things here. Número uno, toda la agenda de Jesús estaba sujeta a obediencia. Number one, Jesus' entire agenda was subject to obedience. En otras palabras, Jesús vivía para agradar al Padre. In other words, Jesus lived to please the Father. A veces somos rápidos en invitar a Dios o somos prontos en pedirle a Dios que habite o viva en nuestra vida, pero nosotros no queremos vivir en la de Él. Sometimes we're clicking prompt to ask God to live in our lives, but we don't want to live in His. Lo llamamos, pero nosotros no vamos. We call Him, but we don't go. Le pedimos, pero no le damos. We ask Him, but we don't give Him. ¿Estás acá? Are you still here with ¿Cuántos me? dicen amén, How many aunque of you duela? say amen even though it Hay amenes hurts? que duelen, pero son necesarios. There's amen that hurt, but they're necessary. Ni siquiera Jesús vivió para Él mismo. See, not even Jesus lived for Himself. Ni siquiera Dios vivió para Jesús. Not even God lived for El Jesus. Padre no vivió para Jesús. The Father did not live for Fue Jesus. Jesús el que fue creado para vivir para el It Padre. was Jesus that was created to live for the Tú y Father. yo fuimos creados para vivir para el You Señor. and I, we were created to live for the Tú y yo Lord. fuimos creados para agradar al We were Padre. created to please the Father. Fuimos creados por Él y para Él. We were created by Him and for Him. La importancia de nuestra vida tiene que ver con la relevancia de Dios en ella. The importance in our lives has to do with the relevance of Him in Cuanto us. Dios esté en nuestra vida, así será nuestra vida de importante. How much of God is in our lives, that's how important our life will Porque be. nosotros nunca seremos los importantes. Because we will never be the ones that are important. Cuando alguien aprende a vivir para Él, entonces conoce de verdad su voluntad. When someone learns to live for Him, then they really truly get to know His will. Jesús vivía para el See, Padre. Jesus again lived for the Así que Father. toda la agenda de Jesús estaba sujeta a obediencia. So therefore, all the agenda of Jesus was subject to obedience. Lo que hacía, cómo se movía, dónde iba, antes Él le preguntaba al Padre. What He did, what He moved, what He would do, He would Esto before es as the Father. clave. This is once Porque again key. entonces viviremos dentro de la promesa que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. As therefore, we will live under the promise that the riches of God are the one that gives happiness and does not add ¿Estás acá? sadness. Are you still here Si lo with que me? tú haces añade preocupación, desvelo a tu vida, pues lo estamos haciendo mal. If what we do alone by ourselves adds sadness and doubt, then we're doing it wrong. Hay preocupaciones que son espirituales. There's doubts that are spiritual. Porque te lanzaste a hacer algo más grande que tú. As you went ahead and jumped to do something that's bigger than you. Esa es buena. Okay, that's a good one. Pero hay preocupaciones naturales que no están alineadas con la palabra. But there's natural worries that are not aligned with the word. Porque la palabra nos dice en Mateo 6:25, no te preocupes. Because Matthew 6:25 says, do ¿Me not sigues? worry. Are you Dice, following me? no te preocupes por la comida. It says, do not worry for food. No te preocupes por la bebida. Don't worry for drink. Toca a tu hermano y dile, no te preocupes. Tap your neighbor and tell him, do not worry. El Padre conoce todo lo que necesitamos aún antes que nosotros se lo pidamos. See, the Father knows everything even before we come to Him and ask Him Luego for it. dice, busca primeramente. Then it reads and says, firstly Dile a tu look hermano, and seek. aprende a buscar lo que es primero. Tell your neighbor this now, seek what's first. Y no te va a faltar lo que viene después. And
you will not lack of what's coming Busca next. primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek God's kingdom first and His righteousness. Tenemos que aprender a buscar. We must learn how to seek. Tenemos que aprender a buscar lo que el Padre quiere y está esperando que nosotros busquemos. We must learn to seek what the Father wants and us No to seek. podemos buscar en cualquier lado. Now, we cannot just look anywhere. Buscamos y no encontramos, o buscamos y encontramos lo que no deberíamos de haber We seek and we encontrado. don't find it. We find something is not what we were looking for. Si buscamos en las cosas materiales, buscaremos solamente lo natural. If we seek in the materialistic things, then we will only find Si the natural. buscamos en las cosas materiales solamente, si buscamos en las cosas naturales, solamente vamos a encontrar cosas If we materiales. seek in the natural, then we will only find materialistic things. Y nos vamos a perder de aquello que no se corrompe. And we will miss out on that is Nos not vamos a corrupt. olvidar de hacer tesoros donde de verdad debemos de hacerlo. And we will forget to make treasures in reality where we should Vamos, be making dile a tu treasures. hermano, tenemos que hacer tesoros en los cielos, Tell your neighbor we must build treasures in the heavens donde no se corrompen. where they will not corrupt. Y eso va a definir dónde está nuestro And corazón. now that will define where our heart Porque is. donde está nuestro tesoro, allí está nuestro Because corazón. where our heart is, that's where our Donde treasure tú will be. inviertes más tiempo, ahí está tu corazón. Where you invest more time, that's where your heart will No be found. podemos decir honro al Señor y paso poco tiempo con Él. I cannot say I honor the Lord and I don't spend time with Him. ¿Cuántos dicen amén a How many of esto? you to this can say amen? Entonces toda la agenda de Jesús estaba sujeta a obediencia. So all of the obedience of all of the entire agenda was subject to obedience of Jesus. Dilo de nuevo para entenderte. Now once again, Jesus' entire agenda was subject to obedience. Número 2, a veces sentimos hambre porque no conocemos la verdadera comida. Now sometimes we feel hungry because we don't know what the real Mira, food is. alguien en la mayoría engorda porque no, a ver, toma esto en el espíritu. Now take this in No the se spirit what I'm ponga- about to say. Please do not be offended. Alguien en su mayoría de las veces, porque hay personas que sí tienen problemas médicos, qué sé yo, donde la tiroides, esto, lo otro, y los hace engordar aunque coman muy poco. Eso hay que reconocerlo también. Now there's medical terms where if you eat, you will gain a lot of weight, but there is medical terms where you will Pero hay, just gain weight pero hay only. personas que engordan de más porque no saben lo que comen, But there's people that gain more weight because they don't know what they're eating. porque no comen lo que necesitan, comen lo que se les antoja. Because they don't know what they need. They eat whatever they feel like eating. Y eso es otro problema. Now that turns into another problem. Hay que aprender a comer. Jesús estaba diciéndole a los discípulos, ustedes no saben todavía, no conocen lo que verdaderamente es comida. We must learn how to eat. Jesus was telling his disciple, you guys do not know, you don't know what real food is. Por eso Jesús, el mismo Cristo le dice al diablo, no solo de comida natural, no solo de pan vivirá el hombre, This is why Christ, our own Christ, tells the devil, not only by bread shall man live, sino de toda palabra, de cada palabra que salga de la boca del Padre. but of all the word that comes out of the Father's mouth. Nada te alimentará, nada nos alimentará como el pan del cielo. Nothing will feed us and nourish us like the bread of heaven. Nada nos podrá alimentar mejor, guiar mejor, fortalecer más que el alimento de arriba. Nothing will be able to feed us, guide us, and strengthen us than the life of the food above. Y todavía hay hijos que no conocen este alimento. And there's children of God that still do not know this Si food. Jesús estuviera aquí ahora predicando, dijera, hay algunos de ustedes que este alimento todavía no lo conocen. And if Jesus were preaching, he would say that it's still this food that you do not know of. Se han acostumbrado a ser alimentados por los hombres. You have become too accustomed to be fed by Hay human un beings. alimento que aún yo como pastor no voy a poder darte. See, there's a feeding that me as a pastor I won't be able to Porque give hay un you. alimento que está por encima de todos los demás alimentos. As there's a nourishment that is above all other Y es el nourishments. alimento de tu Padre Celestial. And that is the nourishment of your heavenly Él tiene Father. una palabra para ti que nadie más podrá darte. Because he has a word for you that no one else will be able to give Porque you. Él conoce tu destino. Because he knows your destiny. Porque Él fue el que creó el destino glorioso, un destino glorioso para cada uno de nosotros. Because he is the one that created the destiny, the glorious one for each and every single Pero one of tenemos us. que honrarlo, But we must honor him. leyendo la palabra, Reading the word, orando, praying, estando con Él, being with him, viviendo bajo santidad, bajo temor, living under holiness, under fear, viviendo más para Él que para nosotros. and living more for him than for Yo us. sé que esto a veces cuesta, Now I know that this is difficult o at a veces times. no sabemos cómo entrar ahí, Or perhaps we don't even know how to walk in pero there. tenemos al Consolador. But we have the Vamos, counselor. sacuda a tu hermano y dile, tú tienes al Consolador, tú tienes al Espíritu de verdad. Come on, tell your neighbor next to you have the counselor of the true Él nos spirit. va a guiar hacia toda verdad. He is the one that will
will guide us to all truth. No podemos vivir una vida cierta, tenemos que vivir la verdad. We cannot live a certain life. We must live the Porque hay true life. cosas que son ciertas pero no son verdad. Because there's things that are certain, but the things that Podemos are true, justificarnos, we can justify podemos ourselves. adornarlas, maquillarlas, We can decorate it and put makeup hacerla on it. lucir hasta cristiana y como si estuviéramos hasta incluso honrando al Señor. We can make up Christian and look like we're honoring God. Pero ni siquiera le preguntamos a Dios si debíamos hacer lo que hicimos. But we're not even asking God if we should do what we're about to do. Vamos, si vivimos para el Señor, tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Come on, if we're living for the Lord, we must do what pleases Him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say a big amen? Jesús le dijo, hay un alimento que ustedes no conocen. So Jesus said to the disciples, there's a food No that you do not podemos, know of. algo yo he descubierto en los últimos tiempos y es que aprendí no solamente a leer la Biblia, sino que aprendí a dejar que la Biblia me leyera a mí. Something that I have discovered in the times coming is that I've learned not to read the Bible, but the Bible to read me. Hay niveles, pero hay dimensiones. There's levels, but there's also dimensions. Hay lugares, pero luego hay lugares celestiales. There's places, but there's also celestial places. Yo estoy estudiando ahora el libro de Apocalipsis. Now, the book of Revelations I'm studying Hoy now. lo estuve leyendo un ratico en la I mañana. was reading it in the morning a little bit. Y me llamaba la atención cómo Juan, conociendo al Señor, porque anduvo con Él, porque vivió con Él, a pesar de ello, el Cristo de la gloria se le reveló en otra dimensión donde Él cayó al piso. And it caught my attention how John, knowing God, Christ was revealed to him, but in another dimension. No podemos acostumbrarnos a decir, ay, el Señor está conmigo y el Señor no. Hay nuevas dimensiones de que el Señor quiere revelarnos. We cannot get used to saying, no, the Lord is with me. No, there's new dimensions No. that the Lord wants to Hay reveal un to nuevo us. nivel de relación en la cual Él quiere meternos. And there's a new level of relationship where he wants to bring us to. Por eso los ángeles dicen santo, 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 porque cada vez que se miran lo ven de una forma, se voltean, lo vuelven a ver y dicen santo, porque Él no para de crecer, Él nunca va a menguar, Él siempre va a estar en aumento. This is what the angels, when they say holy, holy, every time that they look at him, they see a new holiness level because he will never change. No me estás entendiendo todavía. Right now, La I don't think palabra you're still dice que understanding me. donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. This is why the word says, where there's an abundance of sin, the abundance of mercy and grace is abundant. Sí, es verdad, el mundo cada vez está más corrupto, pero cada vez vamos a ver más la misericordia y la gracia de Dios derramarse a aquellos que que dicen, que aquellos que claman a Él. And yes, that's definitely the world is being more corrupted, but every time that we see, we'll see more of His grace. Those that say, Y Father, así pour mismo yourself on. pasará con nosotros, pero de otra forma. And the same way it will happen to us, but in another way. A ellos se les va a revelar una gracia, pero va a ser una gracia para recibir. To them there will be revealed a grace, but for them a grace to receive. Pero a ti se te va a revelar otra dimensión de gracia donde tú vas a entender tu necesidad de dar. But another will be revealed a dimension No. of grace, but with the desire Vamos, to give. resucita al muerto que tiene a tu lado y dile, prepárate para dar como nunca has dado. Come on, I need you to resurrect that one next to you and say, prepare to Vamos, give it like you never prepárate a given hacer lo before. que nunca has hecho. Now prepare to do what you have never done No me before. estás entendiendo, el Señor es más grande que nosotros. See, you're not understanding me. The Lord is greater and bigger than us. Lo que recibimos por gracia, dice la palabra, por gracia debemos de darlo. By what grace we receive, by grace the word says we should give Tú lo back. recibes pero lo das por un deber. You receive it for, but you give it for a work. Lo recibes porque lo necesitas, pero lo das porque entendiste que más bienaventurado es dar que recibir. You receive it because you need it, but you understand that more blessed is to give than receive. Y como más se recibe es dando. And the way that you receive more is by A giving. veces se estanca nuestra vida espiritual porque dejamos de honrar al Señor, porque como más le honramos a Él es dándole a Él y luego dando lo que Él nos dio. Sometimes our spiritual life becomes more stagnant because the way that we do is that we give Him more, and this is the way that we receive more. No hagas personal ninguna revelación, no es para ti, es para el cuerpo y luego para el mundo. Do not make it a revelation for you. It's not personal. Make it for you and then for the body of La Christ. revelación es iluminación. See, revelation is illumination. Y lo que más necesita el mundo es ser iluminado por la palabra de Dios. And what the world needs mostly is to be illuminated by the word of God. Así que este es el mensaje del reino. So this is the message of the Este es el kingdom. evangelio para ti hoy. This is the gospel for you today. El Señor te está alimentando a ti para que luego tú puedas alimentar a otros. And the Lord is feeding you so that you can feed others later. Que alguien diga amén. And I want to hear you say El amen. Señor te está sanando a ti para que luego tú puedas ir y sanar a The otros. Lord is healing you so then later
around, you can go and heal others. Todo lo que se nos fue dado para que fuese multiplicado. Everything that was given to us, it was given so that they could be multiplied. Y una vez que tú lo multiplicas, ahora no solamente te alcanza, ahora te sobra. Once again, it's been multiplied. It's not only for you enough, it's only more than you El que have. siempre está pidiendo es porque no le alcanza. The one that is always asking for it is because it's never enough. Y no for le them. alcanza porque no multiplicó lo que se les dio, porque no supo ser fiel en lo poco. And it's not enough for them because they weren't able to manage what they have because they weren't faithful in the Se little. te dio una vida, A life was given to la you. vida de Cristo, The life of Christ. la vida del The Espíritu. life of the Spirit. Reprodúcela. Reproduce Ese it. es nuestro culto racional. See, that is our actual what we should be doing. Desde el in this principio agenda. Dios todo lo que le dio a Adán le dijo, multiplícate, Adán. In the beginning, what God gave to Adam, he said, multiply it. Adán desobedeció. So Adam disobeyed. La primera señal de un acto de desobediencia es que no se multiplica lo que tenemos. The first sign of an act of disobedience is that we don't multiply what was given to Porque us. Dios no está en el asunto. Because God is not in the matter. Hay cosas que multiplica el hombre bajo su propia prudencia, pero prepárate porque cuando Dios te multiplica, el mundo, los hombres, todo el mundo va a tener que reconocer que verdaderamente Dios está contigo. Because to mankind, there's only things that can be multiplied by his own ignorance. But prepare yourself because when God multiplies, the world will recognize Pero it. primero tenemos que aprender a multiplicar los atributos más importantes. But first, we must learn how to multiply the most attributes alguien that are está aquí. important. Is someone here ¿Qué today? son los atributos del Espíritu? Which are the attributes of No the podemos ser Spirit. cristianos y vivir como mundanos. We cannot just be Christian and live like the world. Tenemos que parar esto We ya. must stop this at once. No podemos llamarnos cristianos y no leer la We Biblia. cannot be called ourselves Christians, not read the Bible. Entonces, ¿qué comes? So then what are you eating? Un alimento que te va a engordar, pero no te va a alimentar. A feeding that is going to make you fat, but it's not going Vamos, to alguien nourish you. tiene que volver a abrir la Biblia. Come on, someone must return to open up the Alguien Bible tiene again. que volver a entender. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra. Someone must understand that not only by bread man shall live, but by every Hay una word. palabra para ti. There's a word for you. Esa palabra te va a direccionar. What that word is going to give you direction. Te va a dar dirección a tu vida. It's going to give a direction to your Te life. va a enseñar lo que debes de And hacer. it's going to teach you what you should Lo be que doing. debes de decir. What you should be saying. Vamos, estás acá. Come on, are you still here with me? Entonces Jesús le está enseñando a comer a los discípulos. So Jesus is teaching his disciples how to eat and feed. Hay cosas a las cuales nos va a mandar el Señor a hacer para que cuando estemos de vuelta verdaderamente veamos cuál es nuestra verdadera necesidad. There's things that the Lord will send us to do so that when we return back, we'll can see what really our need is. Esto es hermoso. And this, what I said, is beautiful. Por eso no podemos temer a los procesos. This is why we cannot fear the process. Porque los procesos son las escuelas del reino. Because you see, the process is the school of the Nada, kingdom. no hay ninguna escuela que sustituya al proceso. There's no school that can substitute the process. En el proceso Dios está contigo. In the process, God is with Porque you. Él fue el que permitió, o el que nos metió en Él. Because He is the same one that put us there. No me gusta decir que Él nos metió en la prueba porque no es bíblico, pero Él sí la permite. I don't like to say that He didn't put us in the test because it's not in the Bible, but He allows it. Lo que sí dice la palabra es que Él no va a permitir una prueba que nosotros no podamos What the soportar. Bible does say is that He will not allow us a test that we cannot go Mírame, through. Look, tú y yo estamos viviendo lo que necesitamos vivir. you and I, we're living what we need to live. Estamos donde tenemos que estar. We should, and we are where we Lo, should be. lo importante, lo relevante es, estamos aprendiendo. What's the relevant of this is, and important, Estamos we're learning. indagando en el Espíritu por qué estoy viviendo como estoy viviendo. Are we going deep in the Spirit and asking ourselves, why am I living the way I'm living? Esto es clave. Now, this is key Hay que again. hacerle preguntas inteligentes al Señor. To the Lord, we must make intelligent questions. ¿Por qué esto? Why this? ¿Por qué vivo aquí? Why do I live here? ¿Por qué? Why? ¿Qué tú esperas de mí? What are you waiting Esto from me? habla de alguien que tiene una relación con el Señor. This speaks about someone that truly has a relationship with the Tú, Lord. tú y yo solamente vamos a retener lo que podemos retener. You and I will only be able to retain what we can Y retain. solamente vamos a recibir del Señor lo que somos capaces de manejar. And only to be able to receive from the Lord what we were able to manage. Eso se llaman procesos. Now, what that's called is a process. Los procesos vienen a enseñarnos. Now, the process, what they do, they come Los to teach us. procesos vienen a mostrar nuestras verdaderas carencias. The process really, truly come and seek and show Y us what we're vienen a really made out of. mostrarnos la verdadera voluntad del Padre. And really comes to show us what the real true will of the Lord ¿Estás is. acá? Are you still Así here que el with me? Señor envía a los discípulos. So the Lord sends the disciples. Los envía a buscar comida. He sends them to get Pero food. luego ellos cuando regresan con comida dicen, no, hay una comida mejor que esa que But then ustedes when they tienen. return back again, he says, no, there's a better food than that one. Porque los discípulos ya de alguna forma estaban entrenados. Because now the disciples were already trained Ya at this habían moment. caminado con el Señor. They had walked with the Lord Ya a while andaban already. viajando con el Señor. They were traveling with the Lord Y already. solamente tenían el problema de ellos es que tenían una mentalidad
demasiada humana, And the only problem with them is that they had a mindset demasiada too humanly, natural. too natural. Solo estaban buscando el alimento natural. They were only seeking the natural feeding. Mira, hay un pueblo de Dios que solamente quiere la bendición de Dios, no quiere honrar al Señor. Look, there's people of God that only want the blessing. They don't want Y to luego honor dice, Him. wow, mira el testimonio, tenemos comida, Jesús. And then you see those testimonies. Look, we have food, Y Jesus. Jesús los reprende y dice, no entendieron nada. And Jesus rebukes them, and He says, you did not understand Esas anything. cosas el Padre se las da porque es de ñapa. You see, those the Father gives them to you as extra. Son añadiduras. They're additions. Hay un verdadero alimento, hay un mejor alimento que ustedes todavía no conocen. There's a better nourishment of eating that you do not Les know voy yet. a abrir los ojos del entendimiento. I will open up your eyes of your ¿Sabes por understanding. qué a veces los cristianos no sabemos comer? Porque andamos con los ojos cerrados. The reason why Christians we do not know how to eat is because our eyes are closed. Solo buscamos a Dios para que nos bendiga. We only see God so that He can bless us. Dios no solamente quiere bendecirte, quiere que además de bendecirte, quiere que esa bendición tú la reproduzcas y bendigas a God does not otros. only want to bless you, but He wants for that blessing He gives you to reproduce it and bless others. Eso es importante. That is important. Eso es un estado mental. Now, you see that is a state O mejor que un mental. estado mental es un estado espiritual. Or better than a mind state mental is a Donde ya tú spiritual no vives level. para ti, ahora tú vives para otros. Where no longer you live for yourself, you live for others. Donde tú entendiste ya que todo lo que Dios te da, te lo dio para que tú se lo des también a otros. Where you understand that everything that God gives you is now for you to give to others. Vamos, amado, ¿estás Come acá? on, beloved, are you still here with me? Seguimos, paramos. Should we stop or should we continue? Entonces a veces sentimos hambre porque no conocemos la verdadera So comida. sometimes we feel hungry because we don't know what real food is. Versículo 33, léalo conmigo. Now verse 33, read it with me here. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Then his disciples said to each other, could someone have brought food to him? No entendían. They didn't understand. Toca a tu hermano y dile, no entendían nada. Tap your neighbor next to you and tell them they didn't ¿Le understand habrá anything. traído a alguien de comer? Could someone have brought food for him? Y así hay personas So there's people like en modo that. terrenal todo el tiempo. In territorial, natural ways No only. podemos evaluar a Dios por las cosas materiales. We cannot evaluate God by materialistic things. ¿Estás acá? Are you still with me? No podemos evaluar a Dios cannot. por las cosas materiales. We cannot evaluate God with the Porque a natural veces la things. forma de Dios darnos es quitándonos. Because the way of God giving us sometimes by taking away. ¿Estás acá? Are you still with A me? veces es necesario que el Señor nos quite cosas para que podamos apreciar Sometimes it is necessary for God to take away things from us so we can lo que en appreciate verdad es importante. what truly, really is important. ¿Cuántos me siguen? How many of you are following me? Sigamos leyendo el versículo 34. Let's continue reading to verse 34. Jesús le dijo, Jesus said, mira, esto lo dijo Jesús, más nos vale prestar atención. look, Jesus said this, so let's pay attention. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió My food, said Jesus, is to do the will of the y one que who sent acabe me su obra. and to finish his work. Así que aquí hay dos comidas. So there's two foods here. Número uno, hacer la voluntad. Number one, to do his will. Esto es clave. Now this is key again. Hacer la voluntad. To do his will. Esto es clave. This is key. Mi comida es que yo haga su voluntad. My food, nourishment, is to do his will. Esto es una comida exquisita. Now this is a Porque delicious, delightful food. nada nos va a alimentar mejor que obedecerle. Because nothing is gonna feed us correctly, nourish us, than obeying him. Le ruego al Espíritu Santo que te revele esto. And I ask and I beg the Holy Spirit to reveal this to you. No hablo de obediencia donde yo estoy sirviendo a Dios. I don't speak about obedience of just serving God Hablo only. de oír qué es lo que Él quiere I speak of listening to see what he wants y to do hacer lo que Él desea. and to do what he desires to do. ¿Estás acá? Are you still here with Esto me? es clave. This is key. Hablo, no es hacer lo que tú quieres I speak is not about you doing what you want to do para el Señor. for the Lord. Esto es bonito. This is beautiful. Ah, Okay. yo quiero hacer esto para el Señor. Oh, I wanna do Y this quiero for the hacer lo Lord. otro para el I want Señor. to do this other thing for the Pero Lord. la pregunta es, ¿y qué quiere el Señor? But the question is, what does the Lord ¿Y want? qué quiere Él? And what does he want? ¿Qué desea Él? What does he desire him? Esto da un poquito más de trabajo. Now this is a little bit more costly and Porque with uno more escoger effort. lo que uno quiere dar es fácil. Because it's easy what you want to choose to give. That's easy. Pero uno dar lo que la otra persona quiere recibir es más difícil. But even to give what the other person wants to receive is difficult. Esto es clave. Again, this is key. Entender qué es lo que Él quiere. To understand what is it that he wants. Señor, ¿qué quieres de mí? Lord, what is it that you want from ¿Qué me? deseas de mí? What
do you desire from ¿Qué me? anhelas de mí? What do you long from me? ¿Qué esperas de And what do mí? you await from me? Eso entonces te voy a dar. Then that is what I shall give Ahí you. vamos a encontrar que para darle lo que Él desea vamos a tener que renunciar a nuestros gustos personales. There we will find that what he wants to receive, we will have to renounce to our desires of our Porque a own veces pleasure. lo que Él quiere nos va a hacer sentir incómodos. Because sometimes what he wants is going to make us feel Él nos va uncomfortable. a pedir ir a ciertos lugares He's going to ask us to go to certain que places no vamos a querer ir, that we're not going to want que to no go, nos va a gustar ir, that we're not going to like to que nos go, vamos a sentir incómodos. that we're going to feel uncomfortable. Vamos a ver, Él nos va a pedir ir a lugares donde a veces vamos a oler cosas que no queremos He's going oler. to ask us to go to places where we're going to smell things that we don't want to smell. Pero allí Él nos necesita. But he needs us there. Allí vamos a probarle a Él que verdaderamente vivimos para Él. To that point, we're going to prove for him really that we live for him. ¿Estás acá? Are you still here with me? ¿Estás conmigo? Are you with me Vamos a here? seguir con la Let us lectura. continue with the reading of the word. Entonces el versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Verse 34 again, my food, said Jesus, is to do the will of the one who sent me. Y luego añade algo interesantísimo, And then he adds on something very interesting, que acabe su obra. that I finish this work. No basta con empezar algo. It's not enough by starting Eso something. solamente es el comienzo. Now that's just the beginning. Tenemos que terminar. We must finish it. Fuimos llamados para Él, fuimos creados para Él. We were called by him, we were created by him. Hay que reconocer a qué me llamó el Señor. We must recognize and acknowledge what the Lord called me for. Si fue llamado a ser un empresario, felicidades. And if you were called out to be a business person, Multiplícalo, congratulations. multiplica tu empresa. Multiply your business. Hay que estar feliz con lo que tenemos, pero no conforme. We must be happy with what we have, but not settle with Porque it. Dios es una fuente inagotable. Because you see, God is a source that never Tienes que ends. masterizar, perfeccionar, ser fiel con lo que Dios te dio. You must master and be an expert in what God and be faithful with Pero what Él God espera que lo multipliques. But what He is waiting Vamos, for is ¿hay for you to algún multiply. empresario en este Come lugar? on, is there a businessman or woman Dios here in this espera place? que te reproduzcas. God is waiting for you to reproduce. No te conformes y digas, ya, esto es todo. No. Don't settle and say, this is all, this is it. A veces yo predico y suena como que, pudiera sonar como que es para los que tienen llamamientos en los que son las 5 oficinas ministeriales, pero no es así. Sometimes my message in preaching is for those that can sound that they have the work for the 5 ministerial offices, but it's not that way. Yo no cambio este llamado por el otro. I don't change this calling for another Pero one. ¿quieres saber cuál es mi mayor tentación? But you know what was my greatest temptation? Los negocios. Businesses. Porque antes de ser un pastor yo era un empresario. Because being before a pastor, I was a Me businessman. encanta hacer negocios. I love making business. Le vendo un bloque de hielo hasta un esquimal. I can even sell a block of ice to an Eskimo person. Le vendo una caja de muerto a un vivo. I can sell a Y dead si box me to dejas someone le living. vendo 2. And if they allow me, I'll sell them two. La otra es para por si acaso. The other one is just in case. Pero eso Dios me fue sacando de allí. But the Lord started ¿Tú removing no me from crees que that. me dolió? Claro que me dolió. Now, you do not think that it hurt me? Es Of más, course it todavía didn't me hurt me. duele. As a matter of fact, it still hurts me. Porque yo me compraba lo que me daba la gana cuando me diera la gana. Because I would buy myself whenever I want, whatever Pero I ahora wanted. tengo que aprender a esperar en el Señor. But now I got to learn how to wait on the Lord. Porque en definitiva aprendí a vivir para Él. Because at the end of the day, I learned to live for O Him. mejor dicho, estoy aprendiendo. Or better yet, I'm learning. Porque cada día me toca morir un poquito. Because I'm still every single day learning to die every more. Así que este mensaje no solamente es para aquel que tiene un llamamiento ministerial, sino es para aquel que es empresario, aquel que está en la escuela. Dios quiere que te multipliques. So this message is not only for someone who has a minister, but someone who's a business person, who's someone who's school. God wants you to be multiplied A lo que Él te haya llamado. to whatever He has No called puedes you. quedarte a esperar que te caiga. No, Él le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. You cannot just wait for it to come and fall on you. No, He told Joshua, be Esfuérzate. strengthened and strengthen yourself. Organízate. Organize yourself. Ordena lo poquito que tienes, ordénalo. Order the little that you have, put it in order. Crea una balanza. Create a balance. Que el Señor sea el centro de tu negocio. And may the Lord be the center of your business. Yo gimo para que Dios me dé una visión y una palabra para llevar la iglesia. Pero tú eres diferente. Tú vas a gemir para que Dios te dé la revelación para multiplicar tu negocio y luego que se hagan millones de dólares y luego le dice, Señor, ahora tengo plata para tu reino. I groan for a word from the God so that He can give it to me, but you groan for a No. revelation so that God in the business can give you, so then you can multiply. Lo que pasa es que no lo has entendido todavía. What the problem is still yet that you Dios have not understood. te va a dar la capacidad para multiplicar tu empresa, pero tienes que entender que esa empresa no es tuya, es del Señor. God is going to give you the capacity to multiply your business, but you got to understand the business is not for you. It's for Him. A ver, esta iglesia no es mía, Now, for instance, this church is not mine. es del Señor. It is the Lord's Mi church. vida no es mía, My life is not mine. es
del It Señor. is of the Lord. ¿Estás acá? Are you with me? Vamos, que alguien lo diga conmigo. Mi vida Say this no me with me. pertenece. My life doesn't belong to me. Le pertenece al It Señor. belongs to the Mi Lord. familia no me pertenece. My family doesn't belong Le to me. pertenece al Señor. It belongs Mírame, to the Lord. cuando todo le es de Él, tú lo cuidas mejor. When everything belongs to Him and you know it's Him, you take care of it better. Porque a ti puede ser que te dé lo mismo una cosa, pero si tu vida honra al Señor o es una vida que honra a Dios, no te va a dar lo mismo. Because it could be that you can care more or less about something, but when you honor the Lord, you will take care of it better. Si tu casa en vez de tuya es del Señor, la vas a mantener más limpia. If your house is of the Lord rather than yours, then you're going to maintain it Pero cleaner. comencemos con esta casa. But then let's start with this house. Comencemos con nosotros Let's mismos. start with our own self. Comencemos con entender qué es lo que Él quiere. Let's start out with understanding what He wants first. No puedes vivir sin entender qué es lo que Él quiere. You cannot live and go through your life without understanding what He No wants. tenemos ese tiempo. We don't have the time. Entre 80 y 100 años nos vamos a morir. Between 80 and 100 years, we're going to die one No day. sé si te habías enterado de esa I estadística. don't know if that statistic you have understood yet. Cada vez hay menos personas que pasan de los 90 años. There's not much people that go above 90 now. Quiere decir que tenemos tiempo limitado para hacer cosas que le agraden al What this Señor. means is we have limited time to do things that pleases the Lord. ¿Qué quieres? What do you want? Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Because the Lord wants to do greater things with ¿Qué you. quieres? What do you want? Dios no te trajo a este país para que te estés muriendo de God did not hambre. bring you to this country so that you could be starving. Dios te trajo a este país porque Él tiene planes grandes contigo. Oh, He brought you to this country because He has greater plans Pero has with you. dejado de creer. But you have stopped Te has believing. conformado a cualquier cosita. No eres cualquier cosita. Cristo murió por ti. Eres un hijo del Dios eterno, el único Dios verdadero. And you have settled for any little thing. You're not just a little thing. You are a child of God, and Christ died for you, the true God. Como si Dios abrió un mar para que pasara su pueblo, no te va a abrir a ti una puerta para que prosperes. How is it that God opened up a sea ¿Cómo? for His people to go through? How He's not going to open a door Es for el you to go mismo through? Dios. That is the same God. En Él no hay sombra de variación. There is no shade amongst Him. That Él is no variation. desfallece ni se fatiga con cansancio. He does not get tired. He does not grow weary. Él es poderoso. He is powerful. Él es grande. He is greater. Él no ha perdido una batalla. And He has not lost a Que battle. alguien diga y tampoco perderá la mía. And I want to hear you saying He will not lose mine either. Lo que pasa es que a veces nos rendimos antes de Well, the comenzar. problem is that sometimes we give up Y before the andamos end. mirando lo natural. So we're looking at the natural only. Dale un final espiritual a todas tus cosas naturales. To everything that you have that is natural, give it a spiritual end to it. Plata, necesito plata. Bueno, ¿para qué necesitas I plata? need money. I need money. But okay, what do you need money Señor, for? si yo te pido plata, primero dime qué voy a hacer con ella. For instance, Lord, Porque if ese I es el ask you for problema. money, I need you to tell me what I'm Personas going to do quieren with it dinero, first. pero no saben qué hacer con él. Because you see, people want money, but they don't want to know what Si to el do with it. final de tu dinero es comprarte una mejor casa y un mejor carro, estás pensando como un impío. And if at the end of the day, money is to buy a house and a car, then you're thinking like the ones of the Y world. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. And Jesus said it, do not make treasures here on earth. Hello. ¿Estás acá? Are you still here with El me? verdadero alimento no es el natural, The true nourishment in the food is not the natural one. es el espiritual. It is the spiritual one. Todo lo natural va a morir, Everything that is natural will die. pero todo lo espiritual tiene eternidad por dentro. But all the spiritual will have eternity. Tú llevas eternidad inside. por dentro. You carry eternity Métele esa inside. eternidad a tu vida, Now, put that eternity in your life, a tu empresa, to your business, a tu escuela. to your schooling. ¿Estás acá? Are you still here with Vamos me? a ver dónde cerramos esto. Now, let's see where we can close this. Entonces Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. So then Jesus says, I have food that you do not eat, and to finish His work. Versículo 34, Julio. Verse 34, my food, said Jesus, it is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? El Señor entendía que no existe mejor alimento que cumplir con la asignación del Padre. So the Lord understood that there is no better food than fulfilling the Father's assignment. El problema de a veces de las personas es que no entienden que tienen una asignación aquí en la tierra. The problem of people sometimes is they don't understand that they have an assignment here on earth. Toca a tu hermano y dile, tú tienes una Tell this to asignación. your neighbor, you have an assignment. Por esta razón, tú no puedes congregarte en la iglesia que tú quieres. For this reason, you cannot congregate in a church that you want. Porque hay un alimento de acuerdo a tu asignación que va a ser dado en un lugar en específico. Because there's a fitting assignment that's going to be in a place according to where you need to be. Si no entiendes esto, vas a andar con un espíritu de orfandad todo el tiempo. If you don't understand this in the spirit, then you're going to be with a spirit of orphanage all the time. Y una planta, ni siquiera mira la enseñanza, tú agarras una plantita y la mueves toda la semana, esa planta
nunca se va a firmar. Listen to this teaching. You grab a plant and a pot holder, you move it around in different places, it will never Es grow más, its roots. se va a morir. As a matter of fact, it will die. Tú no te congregas donde a ti te gusta. So you don't congregate where it is Tú that te you like. congregas donde tú necesitas congregarte. So you congregate where you need to congregate. Y muchas veces ese lugar va a ser donde menos te gusta. And many of the times it's going to be the place where you least like. Porque la palabra te incomoda. Because the word makes you feel Porque la uncomfortable. palabra como que tú dices, wow, pero pastor como que sabe lo que yo estoy viviendo. Yo no sé nada, es el Señor que por causa de tu asignación a esta casa me pone palabra en mi boca para ti. But the problem is that you will hear the pastor say, kind of like the pastor knows what I'm living. No. The problem is that the Lord puts words in my mouth that he knows that you need. Yo no te he predicado ni un cuarto del bosquejo de hoy. It hasn't been not even a quarter of the message that I have preached to you today. ¿Estás conmigo? Are you still with me here? Porque el Señor ha puesto palabra en mi boca que tú necesitabas oír. Because the Lord has put words in my mouth that you needed to hear. Ahora, Él y yo libramos nuestra responsabilidad. Now him and I, we deliver our responsibilities. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? But the question is, what would you do? Todo se resume en qué vas a hacer. Everything will all resume in what you Olvídate de will lo be que doing. piensas, lo que tú dices, lo que dicen los demás. Eso te debe importar menos todavía. ¿Qué vas a hacer con esta Forget palabra? about what others think or what you think. No, what would you do with this word? ¿Cómo vas a orar hoy por la noche o mañana por la mañana o cuando sea? Tonight, this evening, how would you pray? Or even better yet, in the morning. Porque orar, yo espero que ya entiendas que no es negociable. Because I understand at this point now that you understand that praying is not negotiable. Hay que orar porque hay que orar. You must pray because you gotta pray. Tú no oras y te vas alejando de cada vez más del reino. You don't pray and then you walk away further from the Tu kingdom. luz se va apagando. Your light will be turning off. Vas dejando de entender aún lo que entendías. You will even stop understanding what you already understand. No es que te quedaste ahí, no, es que empiezas a retroceder. It's not that you stay there in that place. No, you start to El fall diablo back. no quiere que ores. The enemy, the devil, doesn't ¿Tú want you ves to pray. estas mismas palabras? ¿Tú crees que yo las pensé hace 2 segundos atrás? Claro que no. You see this very same words. You think I thought them two Pero el seconds ago? Señor No. sabe que algunos de ustedes no oran. But the Lord knows that some of you don't pray. ¿Eso te da gracia? No, claro que ninguna Oh, gracia. that's funny. Ni a Of ti course ni a it's mí. not funny. Not you and not to me either. Porque yo sé Because I know más de lo que usted se imagina. more than what you can Lo imagine. que cuando usted me ve mirando así para todos lados y no miro a nadie es porque no quiero mirar a nadie. When you see me looking around but not straight in someone's eyes, because I don't want to look at your eyes. Porque yo desde temprana edad Dios me permitió ver el corazón de la gente a través de los ojos. Because at the beginning of a young age, the Lord allowed me to see the heart of people, of Yo veo el mankind through their corazón, eyes. yo veo los ojos de alguien, yo sé si oró o no oró. I see your eyes and I can see if you pray or not. Ay, qué bueno, yo no quisiera saber nada de eso. Oh, that's a good thing. No. I wish I knew that. Not at all. Entonces a veces tú me ves así, que estoy así, que parezco un ventilador y es que no quiero hacer contacto directo con nadie. So you see me like a fan blowing back and forth because I don't want to make a contact with someone directly. Pero a veces miro directo porque el Señor me manda y But- quiero hacer But contacto y es sometimes necesario. I look directly and it is necessary and the Lord sends me to do it. Pero todo está entretejido por el Señor. But everything is laced by the Lord. Él ha preparado un sistema para nosotros. As He has prepared a system for us. En ese sistema tiene que haber oración, tiene que haber lectura, porque ahí está la instrucción. Because in that system must be prayer, must be reading, because that's what Mírame. the instruction is at. Look, La oración nos enseña a vaciarnos. now what prayer does is help us La empty oración nos us out. enseña a morir. Now, prayer allows us to En la die. oración es donde renunciamos. And prayer is where we renounce. En la oración es donde nos entregamos. And prayer is where we surrender. Dios nunca va a recibir un problema tuyo si tú no te entregas primero. God will never receive one of your problems if you don't surrender first. Entrégate tú. Surrender yourself Señor, first. te entrego, prospera, bendice, pero tú no te entregas. Lord, I give you prosper, bless, but you never give Esto yourself no up. honra al Señor. This does not honor Y Él the Lord. está con los que le honran. And He is only those that honor Lo Him. dice la palabra. The word even says Entonces it. ahí entra la palabra. So then the word comes in La there. palabra nos revela su perfecta What voluntad. does the word do? It reveals His perfect En la will. oración podemos divagar un poco. Now, in prayer, we can Porque en la be oración lazy es a bit, mucho de ti. because in prayer there's much of Aún you. la muerte es sacar tú muriendo, tú entregando. Even in prayer is removing more of you, dying Pero to la yourself, palabra no. but not the word. Y hay 2 niveles de palabra. 2 levels of word that O there 3. is. Maybe 3. Una cuando tú la lees One when you read it, para recibir la dirección del Señor. so that you can receive the direction of the Lord. 2, cuando tú la lees para recibir la corrección del 2, Señor. when you receive it so that you can read the correction of the Lord. 3, cuando te la lee otro para revelarte aquello que tú no quisieras ni saber. 3, when someone else reads it to you so that you can reveal what you don't even want to know. Estás aquí. Are you still here with me? Estás aquí. Are you here? Esto es por eso es bueno congregarse. This is important because it is important to Porque congregate. aquí casi siempre uno en privado lee, busca ahora lo que a uno le gusta. Because so always in private you always read and write whatever you want Pero to seek aquí for, what te you voy a like. decir lo que a ti no te gusta. But here I will say something and I have to say what you don't Pero lo like. necesitamos oír, ¿sí o no? But we need to hear it, yes or
not? ¿Sí o no? Yes or not? Amén. Ya sí puedo seguir predicando. See, now I can preach better. Muchas gracias por su entusiasmo. Thank you for being enthusiastic. Entonces nuestro Señor no hacía nada por su propia cuenta. Our Lord did not think on his own. Un versículo más, 3 puntos y nos fuimos. So one more verse, 3 points, and we're done. No, no son 3, espérate, son 3. I'm sorry, they're not más 3. 3. Esto como que sé. Julio, tú me estás cambiando el bosquejo. Tú me estás Am I añadiendo changing this? No, I'm not changing your Sí, message. porque Julio tiene acceso a mi bosquejo para traducirlo y yo creo que él me agrega puntos. I have access to his message. I think I might be Así adding que points. si esto se alarga un poco, If this becomes a little bit longer, that's my fault. es Julio. It's my fault. We want more. Versículo 35, léalo conmigo. Verse 35, please read it with me. ¿Tiene su Biblia o no trajo Biblia? Porque ¿qué vino? ¿De dónde usted cree que vino al cine? Did you bring your Bible, or where'd you think you were Toca a tu coming hermano. to the movies? Y no estás en el cine, estás en la iglesia. Tap your neighbor and tell him you're not in the movies, you're in church. Es un mal chiste, es un mal chiste. Just a bad joke, guys. Just forgive me, a bad joke. Dios me está dando una gracia especial para regañarlos riéndome. Y usted God también se ríe is de giving me paso. a special grace to be able to scold you. Hago and then correcciones with a así smile. como que suenan graciosas, aunque nos duelan. I make corrections even though they're hurtful, but we Oye, laugh hay at it. tanto ahí, es que todavía estoy tentado. Hay tanto ahí donde el Señor le dice, ustedes no saben lo que es comida de verdad. Ahí hay tanto, pero no me voy para el 35. There's so much where the Lord says there's so much food that you don't know what it is, but we're going to keep moving. Eso está, ahí se me está abriendo ahí, creo que lo voy a dejar para el martes. Something's si Dios going to me be, permite. something's opening up there, and I'm leaving it for Para Tuesday. aquellos que de verdad tienen hambre, que vienen los martes, creo que voy a dejar algo de ahí. For those that are really truly hungry that come on Tuesday, I'm going to leave it. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Don't you have a saying that it's still 4 months until harvest? He aquí os digo. I tell you, Uf, esto para mí es una bomba. for me, this is a Sí, bombshell. Jesús está diciendo, ¿ustedes no piensan que falta tiempo para la siega? Jesus is telling them, don't you think there's more time for the harvest still to Y ahí come? hace un silá y le dice, les voy a revelar una verdad. He aquí os digo. So there's a lot that he does, and he tells them, I'm going to reveal the truth to you. Ahí le está diciendo, todo lo que ustedes están pensando está mal. He's telling them there, everything you're thinking is wrong. Todo lo que te enseñaron estaba mal. Everything that they have taught you Todo is lo que wrong. tus ojos naturales vieron estaba All mal. that your natural eyes saw is Todo wrong. lo que ustedes creían estaba All mal. that you believe that is wrong. Todas las oraciones de que Dios nos dio tiempo para cada cosa está mal. All the prayers that God gave Vamos. us time for everything is Jesús está wrong. diciendo, yo los voy a meter a una dimensión donde el tiempo se llama eternidad. En otras palabras, donde el tiempo no controla los asuntos naturales. Jesus said, I'm going to bring you to a dimension where time does not happen Así to que aquí hay dos matters. cosas. So there's two things. Se here. recuerda cuando, vamos a hablar primero del plano natural. Se recuerda cuando el Señor quería higo a pesar de que no era tiempo de higo. Let's speak about natural grounds. Remember, he wanted a fig when it wasn't time for figs? Porque el Señor se metía en dimensiones donde se salía de la magnitud física. Because the Lord will go into dimensions where he will come out of the physical world. Y donde Él reclamaba provisión apelando a lo que Él rescató allá en el Edén. And he will claim provision on what he rescued in the Garden of Eden. En el Edén, señores, todo el tiempo los árboles tenían fruto. In the Garden of Eden, all the time, all the trees had fruits. En el Edén, mientras Adán no hubiese pecado, no había antes de Adán pecar, todo se multiplicaba y todo se fructificaba. In the Garden of Eden, before Adam sinning, everything was fruitful and everything was El problema multiplied. de Adán es que prefirió un árbol en vez de el árbol de la sabiduría, en vez del árbol de la vida. The problem of Adam is that he preferred a wisdom tree than the tree of life. Y eso nos pasa a And nosotros. that is exactly what happens Que to us. tenemos el árbol de la vida que es Cristo, pero cada día nos levantamos con el deseo de saber y conocer aquello que nosotros creemos, pensamos que es mejor. That way we wake up every single day with the tree of life, which is Jesus Christ, but we wake up, we want the tree of wisdom. Solo Dios sabe, solo el Padre sabe lo que es mejor. You see, only God knows, only the Father knows what is best. Por esta razón Jesús no hacía nada por sí mismo. This is the reason why Jesus won't do things on his Siempre own. buscaba al Padre. Always he looked for the Father. Terminaba de alimentar a no sé cuántas miles de personas, pero luego regresaba al Padre. He will end up feeding I don't know how many thousands of people. He will return back to the Father. Porque el problema de Adán fue que creyó que ya sabía. Because the problem of Adam is that he knew already. Creyó que ya entendía. He thought that he understood Creyó already. que ya conocía. And he thought that he knew it Y all. eso alimentó su ego. So what that fed was his ego. Señor, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ladies and gentlemen, that is the tree of the knowing of the good and Donde bad. jugamos a ser jueces. Where we play to be a judge. Quitamos a Dios de su silla y nos ponemos nosotros. We remove God out of his throne and we sit Esto va a ourselves there. provocar muerte.
muerte. What that will provoke is death. Porque esto va a alimentar nuestro ego. Because what that's going to do is it's going to Esto no va a hacer andar, vivir con un entendimiento entenebrecido, diría el apóstol Pablo. feed our ego, and what this is going to do is allow us to live with a dark mind. La iglesia tiene que despertar. You see, the church must awake. Solo hay un árbol de la vida. There's only one tree of life. Ese árbol se llama Jesucristo. That tree of life is called Jesus Christ. Él pagó el precio por nuestros pecados. He is the one that paid the price for our Él sin. llevó en esa cruz todas nuestras And enfermedades. that cross, he took all of our infirmities. Pero hemos destronado a Cristo. But we have dethroned Christ. Porque hemos preferido muchas veces comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Because many of the times we have preferred to eat from the tree of the bad Cristo and se good metía en una knowledge. dimensión donde vio una mata de higo y dijo, dame higo. Christ will go into the mansion where he will see a fig tree and says, give me La fig. mata habló con él y dijo, no te voy a dar higo, no es mi tiempo. And the plant spoke to him and says, I'm not going to give you a fig, Jesús it's dijo, not my ¿quién te time. enseñó que no era tu tiempo? But Jesus said, who told you that it wasn't your time? Adán. Adam. Entonces vas a morir junto con So Adán. then you're going to die right next to Adam. Porque así como por un hombre vino la muerte al mundo, Because the same way through a man death came, yo soy el otro Adán. I am the other Yo Adam. soy el postrer Adán. I am the last Adam. Todo lo que yo toco tiene que dar vida y si no produce va a morir con todos sus malos frutos. Everything that I touch will give Vamos, bear fruit. If it doesn't conecta bear fruit, esto. it will die along Luego with él everything else. luego él viene en Juan 15 y dice, yo soy la vid, Then in John 15 comes, he says, I am the vine. yo soy el árbol I am the tree. y separados de mí y ustedes son mis ramas, And dice. separate apart from me, you are my Estás acá, branches. tienes que entender esto, Are aquí you se still está here with abriendo me? algo poderoso. Something's being opened and more powerful Y ahí here. con esto voy a terminar, no puedo ir allí porque se nos va a abrir otra cosa. I'm finishing because I'm not even going to touch that because we won't Él finish. dice, ustedes son mis ramas. He says, you are my branches. Vamos, tienes que verte como las Come on, ramas. I need you to see yourself as a branch. Tienes que visualizarte como las You ramas. must visualize yourself as a branch. Tú eres esa rama que el Señor quiere que esté conectada a Él. You are that branch which the Lord wants you to see, that Dice, you are connected to yo Him. soy la vid verdadera. I am the vein, the true vein. Yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Todas las otras cosas no son tu fuente de alimento. All of the things, they're not your Vamos, sources. todo lo que tú crees, piensas o razón no es tu fuente. Everything that you think or your reasoning is not Yo your soy fountain. tu fuente. I am your source. Yo soy la vid verdadera. I am the true vein. Solamente tendrás vida a través de mí. You will only have life through this vine. through me. Solamente darás frutos si te alimentas a través de mí. You will bear fruit and you will feed only through me. Si no te alimentas de mí, te vas a secar. If you don't feed from myself, then you Aunque will un dry. día hayas estado conectado, vas a ser una rama seca. Even though one day you were connected, at the end, if you don't stay connected, you will dry out. ¿Cómo reconocemos una rama seca en el reino? How do we acknowledge in the kingdom a branch that No is dry? es diferente al mundo natural. No, it's different than the one that the En el natural mundo world. natural tú ves, en el mundo regular tú ves a una rama seca a pesar que el árbol tenga ramas verdes. ¿Por qué? Porque se pone oscura. In the natural world, you see a branch that is dry, all of its leaves are green, but except that one. Pero ¿cómo lo discernimos en el mundo But espiritual? now, how do we discern this in the spiritual world? Por los frutos. By its fruits. Cuando no damos frutos, When we don't bear es fruits, porque no nos estamos alimentando It's de la vid. because we're not feeding Vamos, from the es vine. porque sacamos a Cristo. It's because we have removed Tú Christ. sacas a Cristo de tu casa, no va a haber fruto en tu hogar. If you remove Christ from your house, there will be no Tú fruit in sacas your a home. Cristo de tus hijos y no va a haber fruto en tus You hijos. remove Christ from your children, Tú there will be no sacas a fruit in your Cristo de tu children. negocio y no va a haber fruto en tu Out of negocio. your business, you remove Christ, and there will be no fruit in El your business. diseño dice que Él tiene que ser la fuente principal o única fuente de alimento. Because the design says that He must be the one and the only principal source in your ¿Quién life. nos enseñó a vivir sin Cristo? Who taught us to live without Christ? Si la palabra dice que fuera de Él lo único que hay es muerte. If the word says that even so that outside and outside from Him, there's Que no alguien death. diga amén. May someone Él say dice, amen. yo soy la vid verdadera. He says, I am the true Ustedes vine. son mis pámpanos. You are my branches. Ustedes son mis ramas. You are the Los he branches. diseñado para que lleven mucho fruto. As I have designed for you to carry much La fruit. rama que no lleva fruto la voy a cortar. And the branch that does not carry much fruit, I Pero will la cut rama it. que lleve fruto la voy a podar. But the one that carries much fruit, I La will go ahead and cut it oración, off. la oración nos poda. See, what prayer does, it cuts us off. La palabra nos poda. The word cuts us off. La razón por la cual no damos fruto es porque no estamos pasando tiempo suficiente ni con la oración ni con la And the palabra. reason why we're not bearing fruits is because we're not spending time in prayer or reading Tú the no word. dependes de la prédica de un pastor. You don't depend on the preaching of the ¿Y qué sermon of tal the si hoy yo pastor. no oré y no busqué al Señor y hoy me puse a hablar basura aquí? How about if I didn't pray or I didn't spend time with the Lord and I just Tú stop dependes de talking Dios. garbage? You depend on God. Porque tu alma fue pagada por su Hijo. Because you see, your soul was paid by His Son. Tú no le perteneces a ningún hombre. You don't belong to any mankind. Tú le perteneces al que te dio vida y vida en abundancia y su nombre es You Jesucristo. belong to the one that gave His life for you, and
his abundance, and his name is Christ. Pero tienes que cansarte de vivir para But ti you must get tired of living for yourself y vivir para Él. and live for him. Y decir, Señor, me he sacado de donde tengo que estar. And say to yourself, Lord, I have removed myself from where I should be. Así que cuando no estamos sintonizados con el reino, no reconoceremos los tiempos. So when we're not in tune with the kingdom, we will not recognize the times. Cuando no vivimos sintonizados, siempre resaltaremos lo que nos falta. When we're not in tune, we will always highlight what we lack. Y no podemos pensar que lo que nos falta tiene mayor poder para hacernos feliz que lo que ya tenemos. We cannot live thinking that what we lack has more power than what makes us happy. Tu what we have felicidad no already. depende del dinero. Your happiness does not depend on Tu money. felicidad no depende de un carro ni de una casa. Your happiness doesn't depend on a house Tu or a car. felicidad depende del Señor. Your happiness depends on the Lord. Tu vida interna, tu vida personal. Your internal life or personal life. Ahí comienza la felicidad. That's where happiness starts. Hay millonarios infelices. There's millionaires that are very, very Y hay unhappy. personas con 4 pesos en la cuenta del banco, con 2 pesos en la cuenta del banco, felices. There's people that have $2, $4 in their bank account. They're super happy. Tu felicidad, porque si fuera el dinero, si fuera por el dinero la felicidad, si dependiera la felicidad del dinero, entonces se pudiera comprar con dinero. Then, of course, if happiness depended on money, then you could buy it with money. Aún por eso la salvación, tú no pagaste por ella. Even so, this is why salvation, you didn't pay for it. La salvación se nos fue dada por Salvation gracia, was given to us as a gift. para que nadie diga yo la compré. By grace, so no one can say, I bought it. Nadie puede comprar la No salvación. one can buy salvation. Por gracia nos fue dada. By grace, it was given to us. Pero luego hay que caminar ese camino de salvación, But then we must walk that path of salvation donde el centro es Cristo. where the center is Tienes Christ. que aprender a morir y a You renunciar. must learn how to die and renounce Hay que yourself. aprender a clamar al Espíritu Santo por ayuda. And you must be able to call out on the Holy Pedirles Spirit que for nos help ayude. and ask Him to help you. ¿Cómo vivo para el Padre? How do I live for the Father? ¿Cómo vivo la vida del Hijo? How do I live the life of the Son? ¿Qué quieres? What is it that you want? Esta pregunta a mí siempre, cuando yo le pregunto a Dios qué quiere, lo voy a decir como yo lo interpreto, me revienta ahí en el piso. When I ask God this question, and I ask this question, I'm going to say how I can better Porque interpret it. It cuando blows me yo up. le estoy preguntando qué quiere, yo estoy renunciando a todo lo que yo quiero. Because when I'm asking God this question, I'm renouncing to everything that I want. Y esta es la verdadera vida. And this is the true life. Este es el Evangelio. This is the gospel. Jesús vivió para el Padre. Jesus lived for the Y Father. esto trajo honra al Padre. And this brought honoring to the Father. Nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo, vivirla también para el The Padre, life of Christ, of course, us, we must live for the Father para traer honra al Padre. so that we can bring honoring to the Father. Luego el Padre nos va a prosperar. Then the Father will prosper us. Dice la palabra que Cristo renunció a todo, The word says that Christ renounced to it all. pero también dice la palabra que el Padre le entregó todo. But the word also says that the Father gave him Mírame. everything. Entre más aprendamos a entregar, mayor capacidad tendremos para recibir. Remember, the more we learn to die to, the greater capacity we would have to receive. Nuestro problema no es con recibir, Because the problem is not with receiving. eso lo sabemos manejar muy bien. Yeah, we know how to manage that well. Nuestro problema es con entregar. Our problem is with Y sobre surrendering. todo cuando se trata de nosotros And mismos, overall, when it happens de to be with entregarnos us, to nosotros. surrendering our own selves.